नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण सभी को स्वागत करुच्ची। ता सांग को पुओ घर को सुंदर से सजई देइची। केमिति कौन हैला जानिबा को आपण मानकू आरंभ रु शेष पर्यंत फुल वीडियो रे रहिबा को पड़िबो। आजिर जो ब्लॉग मु प्रस्तुत करुच्ची ता पई आपण मानकर आशीर्वाद भल पाइबा लोड़ा। एबे सार मध्य आसिकी पहुँची गलेनी बेंगलोर रे। वीडियो भी देखिकी आपण माने जानि पारुथिबे आज कौन फंक्शन टी रहिची प्रोग्राम होउची। प्रोग्राम तो सीमित किछि नुहे, आमे घरे 3 जन सेलिब्रेट करूछु। मे 4 2001 रे हमर बाघर होइतिला। आज हेउची तार सिल्वर जुबली। इमिति करिकी हमर 25 वर्ष या भितर बीती गलानी। सार तो बेंगलोर रे आसिकी पहुँची गले। विश्वास हो नथिला आसीबे बोली, काहेकि ना सी तो एनिवर्सरी एमती भूली जाती, मने तांकर रुहेनी, मने पकाया पई पड़े। फिर भी एटा मने पका हेइतिला, किंतु सी आसिकी बेंगलोर रे पहुँचिले। जा भी हो भल तो लगिला, सेलिब्रेट करूचु। ता सांगरे कौन होइची ना हमर भुवनेश्वर जो मोर छातर जो गछ होइतिला सेथिरे कौन होइतिला जामुरुल आ आंब धरतिला। मनीषा माने पानी देइकी एते सुंदर माने मो गछ को रखितिला जे मु भाबितिले ए वर्ष किछि फल तो हबनी, फूल फल किछि हबनी, काहेकि ना मु सेमति जत्न तो हमर गछर नै नाउ। आ सार तो टोटली छात को जाउ नाहंती, किंतु मनीषा जाई मझिरे मझिरे सब पानी दिए, देखे गछर जत्न भी नौची। सार भी बेले बेले जाइकी गछर जत्न नियंती, झाड़ू फाड़ू मारिकी सफा कर दियंती। तापर मते कहिले जे छातरे जामरुल धरिची। तार वीडियो भी बनैले, मते देखैले, कहले देखे केते सुंदर जामरुल हेइची, आंब हेइची। मु कहली ताहेले तुम जदि आसचो आ नै आसीबा हम पई आ मन हेइ जाउची। माने देखिकी एते लोभ आसिला जे विश्वास तो हो नै। आ पुओ भी पूरा खुशी होला, मामा जामरुल, काइना पुओ को बहुत पसंद जामरुल। आमर सेपटे बालेश्वर साइड रे जामरुलटा माने बहुत मात्रा रे धरे। आमर भी गाँव रे बहुत गछ अच्छी। फिर भी मोर छात बगीचार जो जामरुल धरे बहुत तो फल हुए। ए वर्ष आउ सेमती किछि फल ही नथिला। सेइटु आमर समस्त बसिकी खाउछु। मनीषा कथा बहुत मने पड़ुची, काहेकि ता सकाशे मु माने जामरुल खाया पई पाइली। आ आमर आंब भी माने पाची आसीबो बोधे रखी देइची। ता संगे आमर आंब खट्टा मु बनै देबी। सेइटु आमर तो माने कोन किंती करिवु प्रोग्राम फंक्शन हबो ता विषय पुअर मोर एमती आलोचना होउची। सार तो कहउछथि तमे जहा करछ करो, मु तो सेथिरे माने से जाई कि लास्ट रे स्टेज ऊपर जेमती छिड़ाई जा कथा छिड़ाई जे लसी टिके बनै कि देली। एइथि पई होउची कोन ना इमिति तो आमे मा पो सबळे याडू साडू बनौछु, खाउछु, सब किछि करछु। तेणु आछंती एतळे ताको पई किछि तो टिके करिया पई पड़िबो। फिर भी माने कौन होउची सेपड़े रोसई रहिला बेलू एपड़े माने हमर एनिवर्सरी पई जो सेलिब्रेट करिवो किछि तो नुहे, फिर भी टिके तो सजई हेबु ना। तापर मेहंदी नहीं आसतिली, मेहंदी किए कौन लगेइबो। एठी भी मोर ठीक मनीषा कथा मने पड़ जाउची। भुवनेश्वर रे थिले मनीषा आसिकिना मेहंदी लगै दै थांता, मते एते टेंशन ही न थांता, आराम से बसतांती, मेहंदी हाथ रे लगाई जाई थांता। सेइटु को नाही निजे निजे तो इमती लगाय, आ जी झुटी पकोची सी मेहंदी लगै दबो। सेपटे पुओ तार तैयारी आरंभ कर दीची। तैयारी कौन ना इमती कौन गोटे प्रोग्राम करूँ। यहाँ आमर एनिवर्सरी रोची, एनिवर्सरी कौन करूँ पकड़ा एमती बेलून टंगा हे। तापर आमर एनिवर्सरी जो स्टिकर भाई आसी ताकू लगे देबू ना किमती कौन करूँ। मोर सांग 2025 रे तांकर सिल्वर जुबली पड़ता। मु तार फोटो किसी पुओ को देखली, कहली देखे तांकर केमती कौन सेलिब्रेट करछंती। आउ तांकर पुओ सब अरेंजमेंट करिछि, इमती सब करिछि। आउ तू कौन केमती करूछु। बेंगलोर तो सेमती किसी सुविधा ना, आ जेतिक सुविधा अच्छी सी तो माने बहुत टंका भी खर्च हम। पुओ कहला मु कौन करुच्ची तुम देख, सी जहाँ भी कला खुशी तो बहुत लगिला। सेपटे कौन होउची ना हमर मु तो बाँ हाथ आग मेहंदी लगे देइथिली। मुझे खाइबा पूर्वर रोषेईबास करदेली, बसिकिना मेहंदी लगेदेली। तापर कौन होउची खिया पिया सरला बेलू से सुखी जाइथिबो, खाई सारे पुणी डाहाण हाथ में लगेदेवी देले माने जल्दी से हो आ काम भी अटकबनी। आ दी हाथ में मोर मेहंदी लगिज। मेहंदी तो लगी जहाँ भी हो जमीती हो लगेदेली। आ झुटी पकई आसूची माने जमीती हो मेहंदी पकईदे। हाथ तो कलर देखागले है, नाली नाली दिशो। सेपटे पुओ कौन कला ना तार जो सुलरे बना होता ताकू बनईदेला। तापर आमर बेलून फुला चली। बेलून फुलाइपाई एथर कौन करुच्ची ना से सीरीज जो पंपटा नहीं आसी आ कहला नहीं मामा मोर आ एत फुंकी हेबनी, से फुंकी देबू जल्दी से भलसे हम। कि आम जो बेलून नहीं आसलु सी सब बेलून हार्ट सेप्रे थिला, किंतु जिते फुलला बेलू सी कौन किमितिका जो सेप नहीं गला। तापर कौन होची ना आमर बेलून तो पुओ तार सेपटे सीरीज रे फुली दउची।
ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସିଏ ସେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି କହିଲି ଦିଅ ଏକାଥରେ ବାନ୍ଧିଦେବୁ, 3-3ଟା କରି ସବୁ ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କା ହେଲା ବେଳେ, ଫୁଲିଲା ବେଳେ ମାନେ ରଖା ହେଇଛି ଆମର ସେଇଠି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ଏମିତି କ'ଣ କିଏ ଜାଣି ଖାଲି ଢୋ ଢା କରିକି ବେଲୁନ୍ ସବୁ ଫାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଥିଲା, କ'ଣ କରିବୁ। ପୁଅ ବି କହୁଛି ମାମା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ଏତେ ସବୁ ବେଲୁନ୍ ଫାଟି ଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ହୁଏତ ଗରମ ସକାଶେ କି କ'ଣ ବେଲୁନ୍ ରହିଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ ପମ୍ପ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ବେଶୀ ଆଉ ଫୁଲା ହେଲାଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଫୁଲେଇଲୁ। ଆଉ ମାନେ ହାର୍ଟ ସେପ୍ ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ବେଲୁନ୍ ତ ରହିବା ଦରକାର ନା। ବେଲୁନ୍ ଯଦି ନ ରହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ସଜେଇବୁ। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ ଏମିତି କରିପାରିନଥିଲି। ସାର୍ ସେଠୁ ଗଲେ ମାର୍କେଟ, ଯାଇକିନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏକା ଧରିକି ଆସିଲେ। ମାର୍କେଟରୁ ଫୁଲ ଆଣିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ପୁଅ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆସିଲା ପାଖରୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଟିକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ପେଟ ପୂଜା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିଫିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଗଲୁ। ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଫୁଲକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ, ଫୁଲରେ ସଜା ହେବ। ପୁଅ ତ ତା'ର ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇଛି କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ନାଁ ଲେଖାଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଫୁଲ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଲଗାଯିବ। ଯେମିତି ହଉ ପୁଣି ଗଜରାଟେ ବି ଗୋଟେ ସାର୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଗଜରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ, ମାନେ ହସ ବି ଲାଗୁଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ସଜେଇ ହେବୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିବୁ। ମାନେ ବେଶୀ କିଏ ଥିଲେ କି କ'ଣ କେହି ଆସିଥିଲେ କି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ତ ପୁଅ ତା'ର ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ନ ଲାଗିଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କେମିତି କରିବ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ନାଁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁଅ ବି ଏମିତି ବନାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏମିତି ଫୁଲରେ ଆମର କରିବାର ହେଉଛି। ଏମିତି ତ ଆମର ଆଗରୁ ମୁଁ ବାର୍ଥଡେ ହେଉ କି ଅଲଗା କେତେବେଳେ ଏମିତି ସୁଲରେ କଟିଂ କରିକି, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା, ତାପରେ ମୋର ବି ବାର୍ଥଡେରେ ସୁଲରେ କଟିଂ କରି ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଏମିତି କରୁଥିଲୁ, ଜରି ଜିଙ୍କ ଦେଇ ଦେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସଜା ହେଉଛି। ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତିକା ଲାଗିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାହା ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗରମ ସକାଶେ ମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଳେ, ଆଉ ବହୁତ କଲର୍ରେ ମିଳେ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଣିକି ଦେଖିଥିବି, ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେ, ତାପରେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗରମ ସକାଶେ ଆଉ ଫୁଲ ସେମିତି ଭଲ ଆସୁନି, ଆଉ ଯଦି ବି ଆସୁଛି ସେ 1-2 ଦିନରେ ଏମିତି ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି, ମଉଳି ଯାଉଛି, ଫୁଲ ଭଲସେ ରହୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଫୁଲ ମିଳିଗଲା, 2 ପ୍ରକାର ହେଲେ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ନାଁଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ବି ହଉ ପୁଅ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜେଇ ଦେଲା, ଦେଖିକି ଖୁସମ ଖୁସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, କାନ୍ଥରେ କେମିତି ଟଙ୍ଗା ହେବ। ମୁଁ ପୁଅକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲି ଯେ କାନ୍ଥରେ ଆମର ଆଗ ସୁଲ ଲଗେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାର୍ଟଟା ବନା ହେଇଛି ସେଇଟା ଲଗେଇକି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିନ୍ ମାରିଦେବୁ। ପିନ୍ ମାରିଦେଲେ ସେଇଟା ରହିଯିବ ଆରାମସେ। ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ନହେଲେ ତ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ନାଲି ଗୋଲାପ କିଛି ରହିଗଲା ତାକୁ ପଛରେ ଲଗାହେବ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଲଗେଇଦେଲେ ବହୁତ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି, ସୁଲଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ୍ଟା ଲଗାଯିବ ସେଇଠି ବି ଆମର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଲଗେଇଦେବୁ, ଦେଲେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ଖୁସମ ଖୁସ କେମିତି ହେଇପାରିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାକି ତକ ଯାହା ଯେତିକ ବେଲୁନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଅ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲା, କହିଲା ମାମା ଜଲ୍ଦି ସେ ସଜା। ଆମର ସଜା ହେଲା ବେଲୁନ୍, ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ବେଲୁନ୍ ଆସିଥିଲା, ଢୋ ଢା କରି ଫାଟିଗଲା। ପୁଅ ବି କହୁଛି ମାମା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନ। ଆରେ ମୁଁ ବେଲୁନ୍ ସେପଟେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଏପଟେ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କା ହେଉଛି, ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ମନ ହେବ ଯେ ବେଲୁନ୍ ଫାଟି ଯାଉଛି ତାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ସେଇଠୁ ପୁଅ କହିଲା ନାଇଁ ମାମା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କେକ୍ ବନେଇ ନାହିଁ, ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପୁଅ କ'ଣ କଲା ନା ତାର ଅନଲାଇନ୍ରେ କେକ୍ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମଗେଇଦେଲା। କହିଲା ମାମା ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ରାତି 12ଟାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେମିତି ରାତି 12ଟାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେବୁ, ନହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମର ବେଲୁନ୍ ବି ନଥିବ, ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ବି ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ପୁଅ ଯାଉ ତାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ମଗେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠୁ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ହସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ରାତିରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ଡାକିବୁ। ହଁ ଦିନରେ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ତ ଅଛି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆମର କେକ୍ କଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁଅ ଯେଉଁ ଏଇ କେକ୍ଟା ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେକ୍। ମୋର ବାର୍ଥଡେରେ ପୁଅ ବି ମଗେଇ ଦେଇଥିଲା, କହିଲା ମାମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କେକ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୁଆଇବି, ସେଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେକ୍। ତା ଭିତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରହିଥିବ, ଉପରେ କେକ୍ ଥିବ, ଆଉ କେହି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଛି ନା, ଫିର୍ ବି ଚଳି ଯାଉଛି। କେକ୍ କଟା ହେଲା, ଖିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ତ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଲେ ହଉ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ହେବ। ତାପରେ ପୁଅର ବି ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ତାର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି।
तेणु सी भी टे बिजी हो मामा मुझे किसी करें जहाँ जमी अल्प स्वल्प कर घर सभी कथा मन पड़ जाऊँगी पुणी 25 वर्ष तौक जमी घूरी जा भाया किमती कौन आमर होता बाहाघर सी टाइम आउ ए टाइम इमिती माने आमर 25 वर्ष बीतई देबू बोली मु केबे विश्वास कर नथिली सार भी बोधे भाभी नथिबे इमिती इमिती करके आमर 25 वर्ष बीतीगला तापर आमर फोटोशूट आरंभ हो गला फोटोशूट आ कौन करूँ पुआ तार कह मामा इमिती कर सिमती कर इमिती फोटो उठा सिमती छिड़ा हो जाऊ भल लगे आपण मानकू मोर ये ब्लॉग टी किमिती लगिला कमेंट रे जनइबे जदि वीडियो रे प्रथम करी रहउचंती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु साइड थिया बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमारो भी भूलिबे नाही मु जतले नुआ नुआ वीडियो छाड़बी आपण मानको सब नोटिफिकेशन मिल जियो वीडियो जदि पसंद आछि ताले गोटे लाइक कर दियंतु ज्यादा से ज्यादा शेयर करंतु आमर तो मे 4 रे एनिवर्सरी रहितला तापरे मोर जने भाई तांकर भी ए मे 4 रे मैरिज एनिवर्सरी सेटा मोर मने अछि मोर झियारी रे बोधे मे 5 रे आ इमिती इमिती करी मेरे प्राय समस्तंकर एनिवर्सरी मान मोर चिन्हा जाना पड़ुची समस्तंकर तो कहले ठीक हम ना एबे तो आमर सेलिब्रेट सैला एनिवर्सरी फिर भी मु कौन कली ना आमर तो राति सेलिब्रेट करूँ ता सागर किसी सेमती बनाबुनी हो नाला तेणु मु सकाळु उठिकी निदरू रोसई बासरे रही जाइए सोमवार पड़ुची पूरा प्योर भेज बना मोर बर्थडे भी सेमती सोमवार पड़ता प्योर भेज बनाई ता सांग को आमर कौन हो राइस कुकर एयर फ्रायर तार तो यूज करें रोसई कर माँ पुओ खाइचु किंतु सार तो खाई ना तेणु से सब यूज एकाठी करदे पुओ मत कहले मामा तुम सारा बहुत सारा तो जिनस अच्छी फटाफट सब रोसई हो बहुत सारा सीना जिनस अच्छी लोक तो जड़े ना सी जो बस से रोसई कर एपट सेपट सब माने बसईदेली एयर फ्रायर बसईदेली राइस कुकर बसईली ऊपर जो आम गैस गोटे रही है सब बसईदेली पुणी तले छणाछुणी करने बसईदेली पुओ जल्दी से ऑफिस जीव तापाई आग रेडी करदेली ता सांग को आमर जहाँ जमीती हो माने आइटम बना ही गला आमर खीरी ये रही आमर खट्टा ये बनाई आउ कॉर्न मु सीझे जाइए स्वीट कॉर्न चटनी बनाला ता सांगे आमर ढोकला राइस कुकर बनैली आउ अल्प टे अधिक हो गला ताकू मु चुली रे जो पानी देकी सेठी बनैली पकोड़ा रे आमर कोबी पकोड़ी आउ बरा छणा ही पिठा 2 प्रकार होती आमर पैनकेक भी बनई आउ तरकारी बन देछि बेसी बनैले भी हम कौन आउ मोर स्पेशल केक बनाई केक आमर चुली रे बनई आमर एयर फ्रायर रे फास्ट टाइम करके केक बनाला आगो को तार मु रेसिपी छाड़बी आपण माने देखिबे जानिबे आमर एयर फ्रायर रे यूज एमती करिना धीरे धीरे तार यूज हम व्यवहार करूँ केक जदि बनाला ताहले ताको भी तो निहाती भाव में कटिंग करने पड़ो पुओ तो ऑफिस पड़े जाइए तेणु सार मोर कहली ना यही तो केक बनाई कहीं नॉर्मली मुई केक बनई थाए ताकू आम कटा करा जाऊ थाए सी तो जहाँ हो तापर आमर बसिकी खाऊँ इमिती वीडियो रे मु केतले बसी एकुटिया खाऊे केतले पुअर मोर खाऊे केतले पुओ खाऊे खाइला बेले सार पचारुंती आ मु जो आनी शाढ़ी ताकू कहीं तू बाहर कलु पिंधिलुणु बोले हम पिंधिबी शाढ़ी सब बाहर करा जीवो जब आसार है से मत पचारे मुझे कौन केमती ना बोले तुम इच्छा तुम जहाँ आणुच आण तापर मार्केट जाइए आमर अंबर तो प्राय से किणिक आनती से मो कहले शाढ़ी नहीं आसे वीडियो कॉल करते मुझे मना कली मुझे नहीं दामिका शाढ़ी किसी आनार ना आउ एमती कटन शाढ़ी नहीं आस कहीं ये बेंगलोर तो कटन शाढ़ी मिलूनी कौ शाढ़ी कौ डिजाइनटा आपण मानक भल लगुच गोटे गोटे करके पिंधिबी देखी आपण मैंने देखिए अन्य वीडियो बर्तमान मु रही मु पुणी गोटे नुआ वीडियो नहीं आपण मानक पाखक आसबि मोर जो ये प्रयास सब जारी रही हाँ मो साथी बनी रे ना बहुत सारा जिनस मिस करदे आपण मानकर आशीर्वाद भल पाइबा आशा करुच्ची एठी रहूची बाय बाय।